sampai bah ningku valen iya kakan valen jadi pak ada pak gelembe jangan valen mulai melak sampai ke tedung kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah pikirna lengguleng bah sareh mari dari tahlilan pas magani sapeng mari dari sampai bah ningku valen iya kakan valen jadi pak ada pak gelembe jangan valen orang khusyuk penikah beni pas pikiran kudu elang punten Allahu Akbar elang lah pikiran tak nanggali kapan pun apaan tak ngiding kapan pun apaan tak kudu ingat orang khusyuk nom para kiai, setuju para guru, sesateja na abdina banget amul jaki nyon seporah, tak nyebut asma aku ngepon setong per setong namung dek kesateja na abdina banget amul jaki. Setuju para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tisah, se abdina juga banget amul jaki, wabil khusus tokoh masjid Al-Islah ini kau lewat ngaratanya gelak mabahnya masjid Al-Islah nih kan terang tak berangkat dari pertikaian sebahanya mal Islah nika dari takmir juga ngeremas para imam seteja sengereng abentoh para simpatisan masjid Al-Islah seki dalam masa pemugaran satejana abdina banget amul jaki kori kita Al-Ustadz Harun Adianto semoga panjang umur ban Gusti Allah sateja cakanca majelis sholawat abdina juga banget amul jaki sateja tanteretan padoron tapi kah mi geger sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantermuka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mantermuka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyon soporah manabi katon telat estonap tinampon lah saya bareng nguning gelak napa beri ke Lutfi cuoning jak Lutfi na budene Jakarta ya aben-taben saya beda jauh nah engkau beda pengajian rutin jadi ki mare isaan mare asar beda mare maurib beda mare isa beda pokol belu mare pokol belu sengkok mangkat dari kota engkok butuh bekto setengah jam pokol setengah sanga insyaallah depak ke lokasi kol belu kabiti siap eko ben Lutfi insyaallah kaula pokol setengah sanga depak ke lokasi kan tokeng alhamdulillah tatemu bendromben nengi deje cek reng lorong benidin reng sorang jadi usaha padelanga lah menikah abang ki bendromben akhirnya dewak dek kakak dinto pokol sanga korang seperapat nyon seborah atas keterlambatan saya tak iseng aja kak dinto manter tak ngurangna rasa khidmat dek kabedena pelaksanaan acara malam samangken keng jelas nake panitia bekrekong gila rajo cen pak rajo monocen gila ongku make tukang sarang tak agakan mun gila katon tak keluaran sekali tukang sarang gila emang ken memulan pon nika alhamdulillah menter everena sukses everena selamat sampai lestari napa nika
Tantaretan si sami mulja orang mun ki asolat berarti apangiran ongguan. Tandena orang apangiran ongguan benta ongguna bedenengi solat tuh. Caipun peserah debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal kufri wal iman tarkus shalah. Mun pagempang debure tengen ya. Tandena orang apangiran benta apangiran, ongguan benta ongguna pangiran jadi. Bedenengi beujeng. Maki kiai wali di ma bai. Reng helap sapa bai. Mun ta beujeng gila. Tina ma kita idoro. Saya rasa kung pasera sekali. Pujuk kam sekali. Mun la ta beujeng gila. Makin ngaber. Makin kita saing tak nyelem. Apa? Tukang seher Fir'aun sakti dia Pak. Jin ifrit sangkup ngalia pendopona Ratu Saba ekewa ka adaan keajunan Nabi Sulaiman. Jin nih Pak. Namun urusan sakti je kebayar aturan orang semak tak semak ke Allah ada je kebayar aturan urusan sakti menikah. Napa boleh wafira urusan sulap. Ampun rak torak na orang seapangiran ongguan ke Allah bedenengi beujeng. Bila seenteng ke beujeng enteng ke pangiran. Bila saya tak edup ke beujeng, tak edup ke pangeran. Ben mun orang jelas tak beujeng, ni kesaran dari tuan gula, tak langkong. Kan tuan gula mat orang man kaman. Mun bedo orang jelas tak beujeng. Napa boleh pas nyaleh ka orang si beujeng, tak langkong mun mati kuburan apa lain ni Pak. Siapa bolong ben kuburan saya biasa. Ana apa boleh? Letun merjona mi aprian ke lain. Positif beda merjona nih kah? Pah nyeriaki beluran kayak di mompong nimbere gulu aki pak. Ampon, can hukum akal, sengak deh. Katon tade celen na orang tak abejeng pas langsung masuk ke surga katon tak kira Pak. Wajib nyeper ke neraka. Kau le yakin saya hadir mungkin ni gak abejeng tapi insyaallah saya abejeng. Saya tak abejeng menter abejeng. Saya abejeng menter gena. Saya tak gena tertuli gena. Kong langkong sepon umur Pak Polor ya. Saya enggak Pak. Eman gak dimanjen gula motor. Tina makai ili balik. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Bagembang ben gula. Gula tak patel ko ngocola Arab mi banyak lo petah. Umur Pak Polo nikah geris ben Quran. Ulama komentar saja Pak berkenaan kelebihan umur Pak Polo. Umur Pak Polo penikah tanda nama nusah secara badan ben akal kudu tua. Ingat deh. Okor tua setong orang bila umur Pak Polo. Umur berapa jan buk? Makai nganggu ya cap apa bedan mulai sekat lema tua. Mun lewat bolor, tak usah percet je, tak usah peret je kalau badan leju. Makai tak kero. Mun lewat bolor lema tua. Milan sampai beda debu bila umur Pak Bolo esopre atau ket. Mak le sadar je aben tua. Beni bulan tak kelar. Ayo je de mangudah. Arela umur sabitak 2 ruwa pagi nyang usoroi nengi kaping. Ada eman om. Iya. Orang mun pon umur Pak Bolo sendi kelakuan cuba pakun tak bisa ambu dari kelakuan cuba nikatan coba nikah eke be mati kelakuan cuba dah.
Orang mun umur 40 tahun bejeng aki pakun tak kena bentah de usaha ka angkui mak kena. Ani katan nika jejet mulia cuba ke Gusti Allah. Ana apa bolan lebih sabaro lah nom. Mun umur umat Kanjeng Nabi panika antara nasabita ka 70. Orang mun pondok pa umur 40 nyalep sabaro lah. Mun pas jet pon nyalep sabaro panika ki pakun si tak gena. Keng pas bila si gena. Allah panika tak seneng ka orang si meler. Keng lebih cermet boleh ka orang tua keng pakun meler. Are pahe beberema. Mula umur 55, are siapa sih gigi mun lebet-lebet bejeng. Tak mun ki anom ki nak kana. Kau lekan sering motor. Mun kita ada pa umur 40, malaikat maut duga le saare nyongop. Mari subuh ban mari maurip. Keng mun sepon umur 40, sangang kali lah nom. Sangang kali saare semalam. Sesabitek, salekor kali lah buk. Nyi, salekor kali lah. Kep samping hari ben malaikat, mula sebitek. Mun kacep tak ngeleleng malaikat ya. Takut apa beda panggilan mendadak. Apa boleh sila belum bolo, tak nyinglah aja pak malaikat. Bagi kejedeng itu roh bunte. Tak jerungap sakoni kayak berburu ben malaikat pak. Mara abar, kingan to sa apa sih pon 40. Kau le kan ibu jelas nih kamangken. Kau le tibi kita ada pak 40. Kan bek rele odi redi. Tak keburu aja. Nih kalau pon ya 30. Kau le 35 gitu. 35. 35 ya lah do. Reku bisa ben kau le kuatannya malah-amalan kaki agil nih kecil napa amal nereng lanjut ngumur nih. Serak beliau nih kan. Kula kanten kula sering matur peneman kamu. Orang umur 40 pagi lebur ke sini benir. Mulai dia menom. Maaf kita ingat je mati awak. Wah, yuri gigi. Kau le yakin apa jang kepi? Kau le yakin apa jang kepi? Keng kau le apa tak aparkar singil nungil yang di rumah bejang. Napa bane? Khusyuk. Ya, maju rempek. Candring madura hosok. Kau lebeni pahla cu apa jeng hosok. Kau lebera apa hari ngekemberen debuna ulama. Saya kocak hosok di lima bejeng ni kayak ngak napa. Paling sekoniin orang saya kocak hosok penikah tantretan sesami mulja sadar ce abe na bejeng. Kini gigi bedoh oson, artinya gigi bederkan. Obama abejang nengituku Allahu Akbar. Pah beder lemelia. Mun pikiran des salah. Abental, ya Allah hari ya rezeki nala datang jan. Mulai gulap ku jatuh dak reng lemelia sekali. Agak abejang duhur bah datang terus ke terus ya Allah hari ya selemelia lah jan. Keng abak bagun tak nyaut sadar mun nyaut teti betal laga bejeng aro berarti gi beda hoson cekak hoson magi segoni dia. Keng mun tagar nyaut lemelia abajang ngantos lu ada rolah. Ini berak tak hoso tak gena jadi lah. Keng mun ki sadar aja abak panika. Allahu Akbar. Kompoi labu, grup duak, pikiran bentar. Ya Allah, menerimanya na potong roh. Ya menerimanya na potong roh lain. Abonta pikiran. Keng sepas atol yang ngaro kebudi. Ki sadar je aba abajeng. Arogi beda cekan hoson pak. Karena ki sadar je aban abajeng. Maka pikiran lesan kesana kiling ngeleleng dong. Ayo. Beda boleh hosok mungkin dengan di atas nekah. Enggak napa menikah ngerti
ben aroma sah napah seiko caaki ben napah seeventa ka Gusti Allah. Hari usaha reng sia di ilmu ya Pak. Sabab orang mun tak sadar je napa seika benta, aro pada ben reng ngace. Ben reng ngace bani kece salah aki se abareng. Contoh. Nyaman reng ngace ni karena benta tak itu macam benta apa? Pada ben pinter tadi dum ngerok asli. Ning uning pas ngace karena sang ngarejekung bede ya jang kaganjan nah. Jangan kanjan bodoh minta ben Pak karena pada Pak sabarkem jan. Cek beri delim saya beri Pak. Arwah ngace. Pada ben kaula ben sampean salat keng tak uning je minta nap Allahu Akbar dari salat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa Buk? Apa jam? Minta apa ben? Tak tahu je pokoknya apa jam lah. Kan tak ngertinya mana. Ayo usaha. Orang asojud mak le beda aroma saja abe nyempe ke pangeran. Orang aruku pa beda romang sana abe matunduk ke pangeran. Ngake takbir Allahu Akbar masra'a kieu sateujeuna urusan ben kabeudeuna abe ka Gusti Allah kan parlo tager ngangkat tanang mere. Pabeude ngakruanna beuleukeun. Pabeude usahanna wanu. Mak le tak pas 100% ngeleleng. Beda boleh ning di atas negenikah mungkin ya. Deki ika beule ben gula. Katipun apa pamangkina Syekh Said Ramadan Al-Buti. Katipun apa pamangkina pamangki ika beule keng mak le matur ke lu mak le bareng kemper. Keni ka khusyuk ya. Ya beda boleh. Jadi bebeuna sadelongku. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ada. Jadinya mana ada usahana jadilah. Ada usahana. Teti orang asolat penika ayu pabede usahan kaangkui pikiran tak pati cekleng ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh pada benreng numpak sepeda kok robo ke kanan penggu ke kacer robo ke kacer penggu ke kanan pada benro bahwa abe pakun hidup kasih bede penggiran jadi nama rumah cek tak kira lecupah elang tak kira lah coba elang saking ngas tete detandena orang seusaha kaangkuy khusyuk tak kumesak bedena tak kumesak tak lah cula ku aku kan lagu apa nguning orang apa jeng ni kadang orang apa jeng gak enggan Pak terus gak enggan arah Pak kata tak itu macam beremar apa cina nyaman ngare ga enggan mpian ni kamu le jurus apa jang sambil ga enggan ngari ya sambil wede saya kada ka budi ngari ya ka bebe boleh la tade parlongku ngari ka bebe boleh wede si mancing salajo mireng kasih kacer deki wele lesoh ngale kasih kanan ngara ki ngele boleh kasih kacer. Beda serek lerekan. Ane kan berarti tak ada usahan nih. Kaangkui hosok. Tak ada usahan nih kaangkui hosok. Lihat. Singa nih. Ko telan. Beni tak oleh ageru. Oleh kan motor man kaman sampean nying. Sampean mon getel. Beda nih kantor nak getel. Panangan nang tabun tanah panal pe ngare badak. Paguli tonjun meloloh nak nih. Nih kamu kisah bitek kali pada ben benikam biar tak ada masalah dah. Tak itu tiba betul aja. Beni bah kakak piye geru. Ya, pada pak di budi. Tidak tak guna renga bajang munde. Mayu usaha belekan. Manter kau leben ajunan ben Gusti Allah itu tua kia. Dek solat dek kapejengan seongku ekari dek iban Gusti Allah. Tina kalak beden. Beni wah laju sambian muntak hosok bah tak bejeng. Tina apa jeng? Kalagen kang di mebi sana kau leben ajunan apa jeng? Keng manter pejeng kau leben sampian katarema aga Gusti Allah. Ibaleng pun tena usaha Pak. Usaha.
becana pacek tepaan roah maksudnya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Terus sambil ajri inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalak rele-rero benih badan ring beng tabengan kong langkong sejak montro bejeng si makan bejeng si keterima ke masjid. Ada bejeng anak beli mun ke masjid pak ada mun ke masjid pak yakin keterima pian bejeng mula bejeng ke masjid makai din sampian car lacer pokok bedereng ke sorang si keterima si mancer ke Gusti Allah si car lacer si lain rokapi bitong mancer ke Gusti Allah nikah hebat orang bejeng nih masjid. Pas sampean beda debu kaule jereng kan tak ke masjid ngimami nengi compok ngimami bini gimana. Rasulullah tak toman apa yang contoh salat berjamaah nengi compok lah nom. Saya kau capek oleh korgen seren romun ke masjid. Saya betul oleh korgen seren romun ke masjid. Tapi karena salat nengi compok sah ya, ya sah tak sah. Mak boleh nengi compok. Apa jang nengi sabang biar sah aku. Nengi rung-berung na sabah. Sarong pengatasan pada wagen dede bucil bentoot le tak itang ale. Songgon ngakui selebar pahuli tek bae ning atas. Ya sah kan sampai tak sah. Pokok bagena syarat benrugun. Yang lain ulen apa ngene. Gaule kan lagu apa yang contoh nih kan kaman nih kan Isra Mi'raj si mangken gaule cerita nih kalau. Nom. Orang umroh si majer 50 ben si majer 15 lain. Kaule tak di travel, kaule tak apa tak umroh nih ka perak eka kebayedian ti ben gula. Perak eka kebayo contoh. Maki pada umroh si majer 50 ben si majer 15 lain. Aro beni sahalana travel lah, aro sahalana besena. Sambian muna umroh majer 50 ada renga umroh majer 50 ngiret koper ada. Pakai begap film ya, pokoknya iba. Paleman dari bere, si biasa na koper berak setong, telur jadi pak empat, tak kira paniret koper. Beda porter lah, porter ini ketokang teret da koper, kurucut edrup. Ada apa bolan? Seket. Pokoknya iba lelem ya, osai kafi beda neng zam-zamun, kalau ben mursomur lagi bang. Obonya impian ngibeli oleh ada impian tak kira ngiret aja ada dari sebalik paling saya kakalong roba arah apa bolan pesesin roba keng mon koper saya si raja saya segini bangun aja ini paling tambah aki bang ada tadi urus ada anak bolan saya keng mon si majer 15 buk napa boleh gi 5 juta saya bajar 10 nagi aja celio tangga wah nyol manganyol deki bahage bagapi bentes pete sebeneran dina saya gantom bian lah mi mati sini red koper lah orang ni kenom mun lamajar seket positif tak kira jauh bian ke masjid ada mula seket rekenang na yo mak seman rola nengi zam-zam tower nengi jam si bunter wa nengi pullman-nya tahu sama ceng dan dung teh dungan be nengi kasur hotel dung teh dungan pokok ndak muka kak jendela na hotel ka kordena mireng nggak nih kambian bah kak bebe nengi beben bah tahu satu kerman ceng dan mireng nggak nih kawe ongku bah bede nengi beben arah apa bola seket ada cek ranjing nebut seket jadi lain mun si seket ro lain maki tak niat inter ke masjid sampean maki tak niat inter ke masjid pokok ndak tetandung ning bebetur hotel pokok ndak tak berengkak sampean ning bebetur hotel akulu langsung depak ke bengla ke masjid enggak karena cet eka lemper masjid pak arab apa bolan seket mon se 15 gelo cok ora gulu agulu akalat tenggi
akalateng. Ya beni salah na travel mun major 15 ki emo akalateng. Ijat lang salah na besen na jadi ya. Tambian mun sisaiket romaria wajang ki. Ki paling jauh na kan makari murah. Kan ajiat wala paling jauh na. Kan sebelum sa terminal ajiat wah. Tin WC telok. Paling jauh na kan wala. Mari maurip, assalamualaikum, mau wirid ke pihak kimbian, lapar, mulai ke hotel, pakenyang ada ning hotel, abeli boleh, tak ada lekan isa ginom, ada apa boleh, seket, keng mon 15 bi, mari maurip lapar, coba mulai, ada sing terakhir dia, mau bah mari maurip mulai, mau temu sebulan kunombian bah. Mila na beda orang mangkat umroh, rek murek nah beli per, nambi pote kau orang, arah apa bol, seket gitu. Duh, bila lek mulai na buluk buk nom, positif, ececel 15 jadi. Beninya, lihat gulu punten, ni kedianti vera. Orang apa jang nengi jongkok ben sia solat nengi masjid lain. Katipun apa manabi kaulah. Tak kacapok solat berjamaah nengi masjid solat duhur saingkeun kaula solat duhur pet tole kor kalih mak le genjeurna pada ben solat jamaah nengi masjid tak pada sambian make agentena nengi compok pet tole kor kalih abajeng isa mak le nyapok genjeurna ka abajeng isa sekalian nengi masjid tak kira nyapok cereng beni pola na bajeng apan berempan kalih mang kada ka masjid terus di angker ben di tengki ka derajat mun beujeung apa ada pada 4 rakaat pada atempo ki bacaanna pada persis mangkat ka masjid wa mun tak geng isto ka pangeran tak mangkat janom mun tak geng niat sing adu ka pangeran tak kira mangkat je mak boleh rentani kiai mun cetak isto ka pangeran langgere ka bolong tak ngimam ija ada lah kiai si kemaan apa siapa boy kau lemun laja ke kojak kiai iya kau lagi ya sinu gumik dah mun boje tak kelangker gagal jadi kiai ya ukurna orang isto ka Allah ribu nengi bojang kadang beni si semak si mangkat kado si jauh si mun si mak semari kok rokok anggelu cereng pangancing nih pasang terok lorong tengku bila Jumatan tak sejauh dah pak kada. Mun semak dia, maju le, lu bila lah ibadallah, pasang panganjangan apa, maju kah? Apa ibadallah lah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Lah bila dia pakai ihsan gini, roncet rokok lah. Iya, hari ya sih bahmang kada-kada. Habis sedan orang bila bejeng ke masjid pada ben sesaikat jadi nom lakuna sudu malam tak pati banyak urusan dengan akhirat ongko tak ada banyak urusan dengan akhirat ban dan malaikat masuk ban masuk ada apa bola nang orang malaikat selain bobo hari tak usah pergi tak usah aja tengen kok kerja masuk sila kau di masjid kan masuk mata ker tengen ban iya tak kira lebih reng kapet to aja kan tengen maling banyak nyereng ke beto beda tagar apal malaikat karoben dan malaikat Arya boleh ya ada tengen tagar pak tengen tagar bila saya ke masjid ya gerito santosan berano meni luar malaikat kaula Islam juga kaula apa jeng juga malaikat nika kaula bila nika sejol lu ben adoptar lambe dan malaikat udah daftaran nabi nabi, ya bodoh, mun tak nurut plus tak kira mangkat ada aja. Bila daftar nabi, ya ruah. Hayya 'alal falah. Setroka ontong, setroka bocor, mangkat aja, kan ngaruh. Can malaikat ngagak pada olokan mangkat depan je lho pucuk reng tepak karet peret alak kolam gini kamu iya harus lain sih mangkat to peret iya geng lah jaga aja mangkat
cek reng diri se adzan tak rekal vokal salah. Hayya 'alal falah. Untuk rotok peletek ngak roman kaki Bashir bah lopot bah lambak. Kau lihat tukang adzan ben harun lambak. Kaki Bashir mun apa ceburu medhe buna. Adzan mun taker padu ben dangdut ya, padu ben rengan nyanyi padu. Adzan taker padu ben rengan nyanyi, setan beni buru nyentir ke kapi padu beni ke. Ya harun kene ke tukang ngajiri ke guling. Ya orang di lebur nyanyian, lo kayak suruh adzan. Ya kan tak ada masuk itu kan ni gule lamba. Duri ngaste tena beliau. Orang kanton ni kita pun saja macam keng saran diri gula mon sobure mayu dengo denah remas badan. Mon takmir sero norok bagi remas lah. Mari sio berak mabedi isra mi'raj remas dah. Si adeno sobun boleh. Si bak tegas ora. Salatu khairum minan naum. Sial kau, ya Allah mekar mangkat ya bila tak petik gena Pak Aden minan naum ya jenjak saran merah usul diri kau lo usulan cara yang muncul suara nyaman nih pokoknya berumah nyaman ya kerja Salatu khairum minan naum. Nyaman suaranya. Dia mantan takmir di lembek. Nengilat teh. Solat teh balanceng. Dia ngiding orang solat. Jangan guli lembek. Naum aja jangan lanceng menadan sebu. Arwah tedung makna naum. Atau khairum minan naum. Ikalak lo nyalo. Aro jek saking matur ro. Tedung. Maka sida katon lu buru lep-lep. Ya usulan beranjak beni wah laju salah. Terus usulan wah. Dikirna bege ya lekan. Enten mun kau saran dari gula tak langkong ketua takmir jadwal tukang adena bagi kedengo dena remas ria udah meremas ria sanggup si adena hah mak bini si nyaut ya payah tengah tuh pak kan negara bini dina jadi ya ini kan si mah berderemas dia sejemah cuman tak aku tureng gedeng suara sepenting kenceng si aden ya bapak dia celenuk kan ni segoni coba harus loros ya berak mencelenuk ke segoni tukang adan re'at walun nas a'naqon paling lanceng le'er bagi itu tukang adan ya ini bah pada banyak maksudnya pagi ini ke yaumaz ziham pagi ini ke selekuk mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dia bolong mantun selek ke baki keng khusus ke tukang adan tak kira selek ada masa nasi lain bak sibuk korogoan tukang adan baki tel sendelan kira mila nemu nengi masjid cara rebuan sing imam menah masjid ni kamu ni rebuan dua nomor setong tukang adan nomor dua tukang nyapu na masjid iya mau ni rebuan mohon bera imam kau lihat tak kebeter pakun banyak sing imam nah tak kekurangan imam makin surplus abanyan imam aban makmum abanyan imam makin abanyan si dia imam ben sia makmum mon sesar ya makin tukang sapu na masjid ben tukang adan ajri ya bay repu mon bisa tukang sapu ben tukang adan dia tak usah tukaran kiliran jadwal was jadwal ngak roba Joreng kadang jet lah anak enro ya diker apa ndak angkat jadi
ngireng taretan lah teker ngaruh anan lah peto lekor ke apaan gorogoan katon anak anu yo mak iya kebini nah iya le katon anak anu iya jan misem bera apaan apa-apaan lah anak an sing ngolok tak mangkat kingan to sesapa sing ngolok sing mangkat nom cek diri si paling tegas ruwa adon kasi paling sepo adon si paling genteng adon tak mangkat mak le di lebur bulan genteng tak mangkat ya si paling sepo wa adon la tagar abotok ruwa wa adon mak le pada sadar cek mati tak mangkat ki aja ngantosan apa ya anu okay? Kita ada buka sing ngintep siapa bila kita buka saya muka siapa anu hidayah tak turun hidayah hidayah ni kebak kadang bareng akiban setruk ben Gusti Allah ngestete mun ki sehat tak ingat ke pangeran ingan ke lakong apa bulan cakang ki namun jagung nyaman nyiram boko kelar jual gedang pak sebelum sempuh pak selake ni ibu nada sebini ibu budi tengah gedang barang kongar tak sebulekan tak tahu jelep abu kok mangkat ya ke masjid tak mau ke perangkuan je tak ada si mangkat tak ada rasa pikir-pikir apa dah mungkin sehat bah tak ada si mangkat ke masjid bila tongkat roh ajalan lay salib cong-cong roh kadang ke masjid tu kan laku tak kejapok je asojud ki nyaman, aruku ki normal, atempo ki bisa. Tak ke masjid saja. Bila soko na tak ning pro salat je ke masjid be ya popak. Siku tak ada ke masjid jong nerajong tagar. Can kancana ya Allah mak jon selak masjid sendiri ya can. Beni orang atau be kanca jerekang ya ning itu. Letak ning telkok soko na. Ajunan si pun tak sehat keng pakun ke masjid mantan rajo lina genjera. Nare maksudnya ya sehat-sehat. Ngantusan apa? Tausanya punya teori aja noh. Tausanya punya teori aja lah. Kan ilmu benih kata benih aja ngai pameraki. Karena kadang bodoh orang ke pinter apa? Wah, pada bengkok dia lah. Acerama pira. Wah, urus-urus pada tak mangkat ke masjid ke pada tak apa aja. Kaulah mau jangan, kaulah usaha. Mon tak ada telepon dari kok makai benda di luar jai mami. Kaulah malah benda semangat lagi ya. Kita benda buru mau rep karena bini apa sah minta kanjai jangan. Iya mayo, tina ikan jana. Ayo ngakan. Jadi bak malam gulu mau rep buru karena ngakan di luar. Jaluni mami. Sebab mon depak ke jompo lah mari mami sengaja ke berjamaah ke santai ke sebagian malah tak kenceng je lah jadi mami antos pada iya mak benih keng abok lucu pasti kenceng justru mak le titipan aja ke abok mak le bedeng astet siapa sih wahdu pain terong ke masjid paling semaan orang ke masjid kau lah pak paling semaan orang ke masjid kau lah nikah lema tengkak dari kalabengan ke pebuatan masjid mereka korban gula 5 tengkak labeng lemper masjid pahit di lawan gula napa pas kau lewe jangan ke masjid terus ya kadang setan roh bentang ke abal kadang konjongan ke Bengkalan misalnya karena kan tak nginep Peleman depan ke Jompok kalau setengah telok kalau telok kurang seperempat Talir segoni temawan salatu wassalamu alaik mun pinter kan dibotok molekol telok mun canteng pel palaki bun bodoh bah teman ngocoleng jelengan sekalian pinter ya payo joleng jelengan saya tap ratap on arus setan pah geje temu lah payah benda pak geden je malam kalau setengah telok are mari subuhi ketab kan kolbeto rela konjengan boleh pah bila saya istirahat
Delim kia ka lah kan iser betul nah. Setan ni jet paling pinter pak. Inapsor boleh. Dar sadar naroy beker ben gula pak. Muncet ni ser ka betul nah. Mak si semak kalang keri sini serah. Coba mangkat ke bengkalan tak ni ser sekali aja. Mangkat ke bengkalan wak depak pak. Mak tak ada payah mun ke bengkalan. Ya bera urusan na tingkak 5 tingkaan. Si bah ngucap ni ser ke betul. Gunung-gunung setan. Ayo si mangkat bah laku nah sobuna. Nyon sebora. Hari mun bah ke sobuna ke masjid ke pi laku nah enger masjid ya. Lah positif, enger berarti siapa sih mangkat ke masjid kan toh? Mun tak geng guluben sampean. Cetak kira berdiri yang Jakarta mulai geng apa subuh ni kantor, tak kira aja. Tak kira berdiri yang gending masjid ke kantor tan. Orang kantor waktu. Mayu mau temu laku napa? Bedol na banja pengajian, laku bu subuh bah. Laku namun pada tak ke subuh lagi yang ambu dah dengan cik di Isra Mi'raj boleh. Apa ya? Mulai kerempek ngari mare. Sal Isra Mi'raj soro ka masjid, muloten soro ka masjid, imtihanan soro ka masjid. Mak bagunta ka masjid embian ni kata pak kecap napa. Matanya tanya ki kabeh, yongku yo, sal bodo pengajian kiai lo ka masjid. Cukup lang iding, berapa kali lah. Kaya mak bagunta ka masjid, engkau dia tepak ke merek apa? Apa cina anak paber ya? Mata asam pikir-pikir. Kadang pak orang niat mangkat ke masjid, hari todus sih bedo. Berem masih bah mangkat ke masjid, sejak kok mulai tak teman ke masjid ya. Kadang todus ke anak, ben anak nyengan nyigi ya. Oleh nepaan mangkat ke masjid bah ya Allah pak, beda apa ben mak ke masjid tu ya pak, kok mak sial ya. Sial pi, ngari datang Islam apaan deh lah. Lah, njak kok mak sial pak, beda mimpi apa pak, njak tak mimpi apa je. Amin pe numpak jeren apa jungan kok malam aja. Mata ala cuna ngeneng, cek ruaro huk, mun lalakeng temu kojak mangkat ke masjid, pas turun rebut te mbia. Mayu banom, bila lagi sih ke masjid tu, bera ngaji melolo bera, ami rata melolo bera. Marang, kadang tetang ke kadang, demale maknas dinas bang, ke masjid tu kok. Alhamdulillah. Sampai gegep dede datang ke. Alhamdulillah. Ya lah masuk suargongku tang datang kerilah. Cek kelopai kok sepudah gigi tangnya melek kok makita noro akalateng kok ketombeduk. Umpah bede datang ke bede bende cekel bapak. Cekel bah. Jadi setan sih tak kira untur kalau benda ayat kursi jadi. Cekel bah. Tak bisa nggak jadi. Oh jeling-jelingan wah. Maya getin, kadang beda perasaan tu, nom, muti pikir nggak nih? Orang Islam rese todus se ke masjid apa sih tak ke masjid? Muti gep. Ngaku Islam, keng todus enter ke masjid, Islam napa todus se ke masjid deh? Se todus kau tu nangiding adan pagun kok rokokan. Takkan tengirep lekan nengitek ke dalam todus kata tangke mun pangeran mi tak mudah todus kata tangke wa mun tak todus kata tangke todus kata kang adana ke masjid mau todus ya mata de lak ke mana pokok sebolo lebat sebolo yang soro bekpeka gerungan lah lazat jembetina dan ternyata ni sami mulja segak dintoh pun apa segater si bisa ya toraki ben penyompeng dari aptina dari sakapina se akal pokal se akak cerangkak se apak cerapak mulai gelek tojuna setong berapa mau temu laku lagi ning masjid area se apak cerapak mulai gelek de warlona de mun pah laku nu bade ke masjid ambuh jadi mau beda Isra Mi'raj boleh deh dengan naga apa pisronin apa kan misal saling dina reba kan rempuk majur lah lata de Arab pasakali boleh cek saking beda Arab innal hasanat yudhibun as-sayyi'at bojongan sile mabuk tu pun iku bisa ngusut satu jenis tu tahu saja mai lupah ke masjid orang yang mulai ke masjid malaikat tengen lah pak
bentak kira banyak urusan lah kuna sudah malam jet ni ya juna Gusti Allah. Orang yang mulai 5 waktu naga masjid buk berde dengan tahlil tidak dengan tahlil katon seman ke swarga lah. Sedekah kita sedekah mun labu aja ke masjid katon seman ke swarga lah. Sepenting si atau karan bentak tak ke ya ari kadang siapa dia atau karar ya. Sebab aku sekanjing Nabi berapa? Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Sengko ajamin aku bayaki compon isaben ngi pinggir swarga ben sengko. Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan wa in kana muhiqqan. Mon beda orang acek cok bengalah-ngalah kang kui tak tahu karan sengko si ajamin aku bayu bengkon isabe pinggir swarga ben sengko sebab kanjing Nabi. Acek cok meninggalkan perdebatan. Maki aban bener debat napa baik? Debat agama, debat hukum, debat politik, debat ini, debat itu. Mon sakira na tagar tetih mak keluar isina perasaan coba bengok nyinglah langalah. Sengkok si agama ya benggoni sabeni pinggir swarga. Maju atau karan. Sampean mun ki atau karan panika buk, mun ki atau karan nyon sobor nyon sobeni pahjen tak ke masjid. Sampean magi ke masjid mun atokar. Ki pakun tak nyapa, pakun sedih nih perasaan. Arwah bejeng mak kata langi, kegenting ke masjid tak ada apa aja. Ya jelas. Oke, napa boleh pas tak ke masjid ya bahjen, ya na berem apa? Bini anda kadang, mun lagi anen jo, saya lagi anta peti lanceng jeret aja. Si jeng lanceng jeret bini an. Mak kita atau karena ngiadeun, cungkun teh semua bila belik apa? Mun lagi an kata jeng lanceng cerita aja long-polong ada baleng saya ke cerita urusan padi. Urusan bini an ya. Entar konjengan bodoh bisa ke cerita. Kok cukon geli apa? Di mana udah lagi an rasanan cukon geli. Geli tak geli kelonyot bah ben lagi an. Ya. Tada orang akar je troy kerasan orang buk ada. Ada orang akar jeteria sing ike malah geli ada. Sal orang akar jero terus sampurna kagapi. Taking cet lade pakan ro sing gerak beniring seorang, si nyaca beniring kedua. Karo king lade pakan. Hari beni teuking sape kerbuir ya. Iya, mun tak bejer ah. Iya, jangan jangan boleh. Ada tuan rumah retrowe cali ya ada. Itu tengku mun lagi ya. Ada. Main tertakar kok geli kok ini acen kok ada mun lagi am. Mah beda nyon sepora. Marompong pada genak lagi bini. Mah beda lagi anto man tahu ka isina berkat. Dak. Beri berkat ki boleh Pak. Oleh apa buru Kak? Tak tahu aja. Boh, apaan? Di meja baru pada meja. Ongku senyeduk ada. Saya kodungan renom. Lagi an si oleh tak tahu si oleh apaan. Jeduk ben bini an. Baca apa dah kardus re gotong are. Klotok. Rajon bodon are ya. Iku tak jeri si bekal mapalang lagunan ning akhirat. Ni beni ongku bini anda. Ada lagi anda banyak cerita aja. Tajamnya cerita nama urusan kelakuan beda. Kayak mun bini andre nom, cak torok, menebak tokar cak torok mun kan ikam dah. Apa gerger dah. Mana urusan adalah labet re. Tengku. Kita ada balekan ke jompo, ongke ke sepeda, jongok lah dulum lah. Jadi mun pas atas tak siapa, mun tak bahayan terkebai sabengan area sidu corong. Itu helikopter lah. Iya, ada deh laku benbuk. Mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Mon bedo orang sangkup aja gele sana, ben sangkup aja ge kamalona. Sengkok sangkup ngateraki orang jadi ke swarga. Sengkok saya jamin, teu bener kanjeng Nabi. Pokok lesan aja ge ben kamalona aja ge. Sengkok sangkup sing ngateraki orang jadi ke swarga. Ayo ke masjid. Yang nomor 2 jatuh karan ben tetangga. Manter beda baraka ben manfaatnya. Sakadin to sakater pun apa sih bisa ya toraki. Manter beda perpangkian boleh selangkong sa. Doa boleh. Ya ayo. Ya pikir cocok mode gitu mau bentuk anak.
Wadai pa ambu kar panaga. Itu adalah secam lebat berempat lah. Jangan ada mak lengiding geluh, setedung mara jagai geluh. Ane ke beni tak siap doa gula. Mara setedung jagai geluh. Kabela moli ya gua. Baik gulung jadi lama, jadi tak ngantuk sembian penitia ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu jasa ngangkat tanangkat dinto guste tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan ben esapora satu jatuh sana ben ajunan. Satu jasa ngangkat tanangkat dinto guste nyo'ono sopora dari satu jana tusah dari tu ta sepaling raja kantos tusa sepaling keni diri sepaling mud kantos sepaling samar ben sakoni katipon apa bisaos rosak katipon apa bisaos ibadah ben pangapek tena sengangka tanang manter ka angke ben muka katarema ada ka ajunan ya rabbal alamin. Sate jasa ngangka tanang ka dinto guste tutuaki dek kalencelen seteti lantaran ontong cumper ben selamat dari tunya kantos dek ka akhirat. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lako, tak ngampua kia ilmu, tak ngampua kia pangkat, ngampua kia belas benih sera ajunan dudat semaha belas benih sera. Sete jasa ngangkat tanangkat dinto guste nyu'ana rizki lancong umur, sesehat, sebarakah, sesampurna. Kong langkong nyu'ana rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman dek ka ajunan ngiba iman ban Islam. Dalam keberadaan ni karida iba ni kesenang iba ajunan. Sapan sing angkat tanangkat dinto guste ni tepa bengasap pon nabi tibi sebeng se ampon depak de ka alam barzah. Malar manter sete jatuh satu sana isapora ben ajunan. Amal fokus ka angke peben katarema de ka ajunan. Sate je ka korang na manter sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Sagak ditocukan ni tepe nak foto nabi tibi sebeng dek ka ajunan guste tetiaki nak foto sesalih ben salihah saya pacokop satu jeka putuan na ben ajunan saya padepak dek ka cita-cita ben hajat ben ajunan saya pamul je kau dientunya ben akhirat ben ajunan saya paringi kempang seteja urusan ben perkara na ben ajunan pacawaki guste nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki guste nak foto nasi ngangkat tanang dari cema penyakit kasosaan musibah belai ben kapepeja. Pacawaki dari kakorangan kafakiran kamiskinan ben kamalaratan. Pacawaki dari sifat tera kaben neraka na ajunan. Seteja seketuan penyakit dari singangkat tanang ka ditomo ketuli papangke ben tampena beni paberes ben ajunan. Sate jase ketuan karekongan ben kaberdaan muka tuli papangki ben celen keluar ben katemangan ben ajunan. Sate jase ketuan takdir cuba muka tuli yo beka fokus. Seampone takdir fokus muka patap-tap ben patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد